Барзи салому адаб бинандаҳои азизу арҷманд мухлисони футбол бахусус онҳое ки ба чемпионати Тоҷикистон байни дастаҳои Лигаи Олӣ таваҷҷӯҳ доранд. Гузориши мустақими мо аз варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор аз бозии даври шашуми чемпионати Тоҷикистон байни дастаҳои Лигаи Олӣ миёни тимҳои Коктош ва клуби марказии варзиш Артиш манзури шумо мегардад ва ин яке аз бозиҳое аст ки имрӯз баргузор мешавад. Имрӯз ҳамчунин Эсхата дар майдони худ Истарафшанро ҳоло қабул кард ва бозии дастаҳо аллакай баъд аз нимаи аввали рақобат ҷараён дорад ва ҳатман дар ҷараёни ин бозӣ мо натиҷаи бозии Эсхата ва Истарафшанро ҳам барои шумо гуфта мегузарем. Хуб, бозии дастаҳои Коктош ва клуби марказии варзиш Артишро Бахтиёр Комилов аз шаҳри Кӯлоб доварӣ мекунад. Ба ӯ Сорбон Аҳмадзода ва Тоири Баҳром ҳарду ҳам аз шаҳри Кӯлоб ва довари чаҳорум Наврӯз Воҳидов аз ноҳияи Вахш фаъолият мекунанд. Дар назди вар Гулмуроди Саъдулло аз шаҳри Душанбе, Хуршед Дадабоев Хуҷанд, Зуҳал Хуҷаназаров аз Душанбе фаъолият мебаранд. Хуб, ҳайати дастаҳоро ҳоло барои шумо пешкаш мешавад. Тамошобинони азиз, сараввал ҳайати дастаи Коктош дар бозии имрӯза ба таври зайл аст. Равшан Содиров дарвозабон, таҳти рақами 1, рақами 2 Табриз Нозимзода, рақами 5 Гиамфи Алекс, рақами 20 Камол Муҳаммад, рақами 4 Наврӯз Бубоев, рақами 9 Абдуфаттоҳи Худоидодзода, рақами 15 Аҳтамҷон Абдуллоев, рақами 16 Муҳаммад Саломзода, 8 Аббос Андалебов, рақами 10 Собирҷон Холматов капитан ва рақами 11 Муҳсин Абдуғаффоров сармураббии дастаи Коктош Ҳикматулло Шарифов аст. ҳайати дастаи Артиш дар бозии имрӯза рақами 1 дарвозабон Шоҳрухҷон Эшбутаев, дар хати ҳимоя рақами 20 Комрон Иброҳимов, рақами 4 капитани даста Комрони Мирзохон, рақами 3 Бахтиёр Азимов, рақами 10 Белонг Ҷерард, рақами 33 Жан Гатен, 28 Жулиус Кваси, рақами 21 Вайсиддин Сафаров, 11 Муҳиддин Одилов, рақами 77 Баҳодур Абдувалиев ва рақами 18 дар хати ҳамла Абдулло Шарифов ҳастанд. Шамсиддин Қосимов сармураббии клуби марказии варзиш Артиш аст. Мураббие ки ҳоло дастаро дар рақобатҳои Лигаи Олии футболи мамлакат дар мавсими имсола роҳбарӣ мекунад ва тими Артиш яке аз он дастаҳое аст ки ҳоло ба бохт рӯбарӯ нашудааст. Агар ба мавқеи даста мутаваҷҷеҳ шавем, баъд аз истиқлол клуби марказии варзиш Артиш дар зинаи дуввум қарор гирифтааст баъд аз 5 даври рақобатҳо ва мебинем ки дар идома чӣ гуна дастаи мазкур ба натиҷа ноил мегардад. Хуб, дар ин давр аллакай чанд бозии дигар баргузор шуд. Тамошобинони азиз, дар даври шашуми рақобатҳои Лигаи Олӣ футболи мамлакат аз ҷумла яке аз рақобатҳое ки пеш аз бозии суперҷом сурат гирифт ва ин бо албатта иштироки дастаҳои ҳосилот барқчӣ ки футболбозони ҳосилот бо ҳисоби 3-0 ғалаба карданд дар майдони худ ва яке аз бозиҳои хуб ҳам буд ва Хуҷанд бар Паншер бо ҳисоби 3-1 даст боло шуд дар ҳамин рақобат. Хуб, ҳоло як имконият буд дар оғози рақобат барои тими Артиш, аммо бенатиҷа ин ҳамла ба поён расид ва мебинем ки чӣ гуна бозӣ ҷараён мегирад бо иштироки дастаҳои Коктош ва клуби марказии варзиш Артиш. Хуб, хотиррасон мекунем бинандаи азиз ки ду бозии дигари даври шашуми чемпионати мамлакат рӯзи 15 май сурат мегирад. Регата даст дар майдони худ дар Талко Арена Истиқлолро қабул мекунанд ва Вахш бошад дар муқобили дастаи Равшан бозӣ мекунад. Ба хотири он бозӣ рӯзи 15 гузошта шуд ки дирӯз дар вардишгоҳи марказии шаҳри Турсунзода бозӣ барои дарёфти суперҷоми Тоҷикистон баргузор шуд ва Истиқлол бо ҳисоби 2-1 бар Равшан ғалаба ба даст овард ва маротибаи 12 соҳиби суперҷоми Тоҷикистон гардид. Суперҷом ҳастанд байни чемпиони феълӣ ё ҷоизадори ҷом ва ё дорандаи медалҳои нуқра дар чемпионати мамлакат баргузор карда мешавад. ва ҳоло Шамсиддин Қосимов дастур медиҳад ба шогирдонаш ки бояд чӣ гуна ҳунаррамоӣ кунанд.
خب клуби маркази вардиш артиш дар 5 бозие ки баргузор кард 4 пирӯзӣ дод, 1 натиҷаи мусовӣ, 8 тӯб заданд футболбозони артиш, 1 тӯб ба дарвозаи худ сар доданд ва бо 13 имтиёз дар синаи дуюми ҷадвал қарор гирифтанд. баъд аз ин дастаҳо албатта боз тимҳои дигар меистанд, аз ҷумла худи Регар Тадас, Хуҷанд ки гуфтем ғалаба кард ва баъдан боз ҳосилоту равшан ки паёпай ҷойгир шуданд дар ҷадвали мусобиқа. فشار مرکزی ورزش ارتش تماشاگران عزیز در خط حمله زیادتر به نظر میرسد و فوتبالبازان دسته کوکتوش هم در این حالت تلاش کرده ایستادند که به فوتبالبازان دسته ارتش فشار آورند. البته بازیکنان مرکزی ورزش ارتش کامران میرزاخان و بیننده عزیز، حالا قسم دومی بازی بین دسته‌های اسحاق و استرافشان آغاز شد و فوتبالبازان استرافشان با حساب 2-0 پیشرفت هستند در مقابل اسحاق در سفر و هر دو گل را مبکه حمله‌گری دسته استرافشان به هدف رسانیده است و نیمه دوم چند لحظه پیشتر شروع شد و حالا جریان دارد. بازی ساعت 17 در ورزشگاه 20 سالگی در شهر خوجند آغاز گردیده بود و البته یک نتیجه شاید خیلی انتظار هم بود. اسحاق استرافشان فوتبالبازان استرافشان با صورت بحثی شدیم در سفر پیشرفت هستند در مقابل پیش از دسته‌های اومان پنچر و امکانات خوب دارد که باز موقع خود را بعد از این بازی هم بهتر کنند اگر آنها نتیجه مثبت به دست آورند. و این بازی برای چندی از فوتبالبازان کلوب مرکزی ورزش ارتش هم اهمیت خیلی کلان دارد بیننده عزیز و البته سخن در مورد جوز کلاس می‌رود، در مورد Udinov می‌رود در سال گذشته یکی از دستاورد است که همیشه حرفه‌ای و پرورش می‌کند. سال گذشته اگر باشد چندان هیئتی قدرت نداشت ولی بعضی بازیکنان بسیار خوب
دسته فایزکان بازی میکرد و امسال شد با تیم کوکتوش. معذرت، سال گذشته در فایزکان بازی کرد، سر اول در روشن، بعدم فایزکان و حالا در ایتی دسته کوکتوش بازی کرد، بازی دارد. و سال 2021 هم محسن عبدالغفار در ایتی دسته کوکتوش بازی کرد، یعنی تجربه بازی رو در ایتی این دسته دارد محسن عبدالغفارов. و وابسته با البته بازیگران خوبی دسته کوکتوش همین رو باید گفت که غیر از این دو نفری که ما اشاره کردیم برای شما، یکی از بازیافت‌های اساسی دسته کوکتوش این علیشیر شکورов است. سال گذشته موسم بهترین خود را علیشیر شکورov در حیط این دسته پشت سر کرد و به این طریق توجه ستاد مربیان تیم ملی را بیشتر نمود و به این وسیله با هنرنمایی اعلایش علیشیر شکورov حالا امسال در مسابقه قهرمانی گرجستان هنرنمایی کرده ایستاده است. بسیار بازیگر خوب، فوتبالبازی با تجربه میانه میدان است، ولی در گرجستان هم حالا بازیگر اساسی نیست. زیاد بودن فوتبالبازانی که محض در حیط دسته کوکتوش خوب درخشیدند و بعداً توجه تیم‌های دیگر را به خود بیشتر کردند و همچنین بعد از موسم خوب که سال گذشته بود، اهلدین تردیف به روشن رفت همراه با علیجان تردینظرов که هر دو هم همیشه یکجا فعالیت میکنند و سوربون غیوسов حمایتگری این دسته به دسته روشن پیوست. این بازیگری اساسی دسته کوکتوش بود در موسم گذشته و سالهای پیش در ایتی دسته کوکتوش فوتبالبازان دیگر هم بازی میکردند که حالا در باشگاه‌های دیگر بازی دارند. شرفجان صالحov در ایتی دسته ریگرتاس هنرنمایی دارد، چند مدت در کوکتوش بازی کرده بود. یا مثلا محمد شریف سعید خوجا که بازیگر مذکور در ایتی دسته اسخات خوجاند هنرنمایی میکند. امیرجان سفرов، اینها فوتبالبازانی هستند که در حیط دسته کوکتوش درخشیدند و سال گذشته بهترین نشانزنی دسته کوکتوش این عزیزبек سултонов بود که حالا با حیط دسته شریف دسته روشن رو دفاع میکند، ولی همچنین بازیگر احتیاطی است، گاه با حیات وارد میشود. ادامه حمله فوتبالبازان دسته کوکتوش ولی به نتیجه. یعنی گپ سر اون است که کوکتوش در هر دور زمان از زمان تأسیس یابی خود که به سال 2011 راست می آید برای فوتبال کشورمان خیلی سهم ارزنده گذاشته ایستاده است، هم برای تیار کردن فوتبالبازان، هم برای رسیدن به نتیجه های بلند. و مشکل اساسی دسته پیش از همه که یکی از نمانده های اساسی منطقه کلانترین تاجیکستان است، ناحیه رودکی، این حالت مالیوی است و حالا هم طبق اطلاعاتی که ما در دست داریم قریب مشکلی مالیوی در این دسته دیده می شود و فوتبالبازان معاش یک ماه خود را نگرفتند. حالا انیخترش موزی معاش ماه اپریل خود را حالا نگرفتند که این واقعا هم تاثیر می رساند، البته تاثیر می رساند به نتیجه های دسته. حالا با توپ فوتبالبازان تیم کوکتوش محسنجان عبدالغفارov، عبدالفتوح خدایدادزاده، عباس اندلیبов پرتابی خیلی هم بلند و در زبان دسته ارتش به پیش میبراید و این وضعیت رو برطرف میکند. چنین مشکل ها البته در بسیاری دسته ها دیده می شود، ولی گپ سر آن است که دسته هایی که در لیگ اولی بازی میکنند نباید با چنین مشکل ها روبرو شوند، ولی متاسفانه چنین عامل ها نه تنها با سطح و صفت رقابت های لیگ اولی، حتی با سطح صفت یک دسته که هدف های خیلی خوب دارد تاثیر بد میرساند. ادامه حمله ارتش و عیسیدین سفرov میتوانست ضربه زند جانبی دروازه کوکتوش ولی موفق نشد. بعداً داور تصمیم میگیرد که نیم محافظتگری کلوب مرکزی ورزش ارتش در حالت نوبازی قرار داشته است. و توجه میکنیم و عیسیدین سفرov واقعا هم در آفساید قرار داشت.
вале имконияти бисёр хуб буд барои футболбозони клуби марказии вардиш артиш. имсол тамошобинони азиз клуби марказӣ вардиш артиш ҳайати хеле хубро ҷамъ кард баробари Шамсиддин Қосимов, мураббии маҳаллӣ, футболбозе ки мутахассисе ки 16 сол ба ҳайси бозингар дар ҳайати клуби марказии вардиш артиш бозӣ кардааст ва ҳамеша дар ин даста содиқ монд ва ҳоло ба ҳайси сармураббии даста мавсими имсоларо бисёр хуб шурӯъ кард. ғайр аз бозингарони маҳаллӣ дар клуби марказии вардиш артиш чанд футболбозоне ҳастанд аз ҳамсояи кишвари мо Узбекистон ки ҳоло дар ҳайати асосӣ бозӣ доранд. дарвозабон Шоҳрух Ишбутаев ки қаблан дар ҳайати дастаи Сурхон бозӣ мекард. Муҳиддин Одилов ки гуфтем аз Коктош ба клуби марказии вардиш артиш гузашт ва инчунин Баҳодур Абдувалиев футболбози хати ҳамла бозингари рақами 77 ҳоло дар экран мебинед. ӯ ҳам футболбози ӯзбекистонӣ аст. аз дастаи Динамои Самарқанд ба клуби марказии вардиш артиш омад. инҳо аз зумраи он футболбозоне ҳастанд ки дар ҳайати клуби марказии вардиш артиш бозӣ мекунанд. ва нагуфта намонад ки клуби марказии вардиш артиш яке аз дастаҳое аст ки давоми 2-3 соли охир беҳтарин ҳайати ҷавононро парвариш мекунад ва ба ин васила бисёре аз футболбозони ҷавон ба ҳайати дастаи наврасони ҷавонони кишвар ва ҳамчунин дастаи асосии клуби марказии вардиш артиш даъват карда мешавад. ман фикр мекунам ин беҳтарин замина барои рушди футболи артиш аст. Жулиус Квасим, Вайсиддин Сафаров, пас ба марказ Пелонг Ҷерард, Комрон Иброҳимов, Сафаров, партоб ба ҷаримагоҳи дастаи Коктош ва имконияти идома додани ҳамла ҳаст. Абдувалиев ва ба ӯ Муҳаммад Камол ҳимоятгари марказии дастаи Коктош имконият намедиҳад. вале ҳамлаи футболбозони клуби марказии вардиш артиш идома дорад ва инҷо як бозингари дастаи Коктош дар замин хобидааст ва ба кӯмаки табибон ниёз дорад. ҳикматулло Шарифов, сармураббии дастаи Коктош. خب در اکران‌های ما شما شمسیدین قاسیموف است، مربی که فکر دارم از میان متخصصان یا مربیان دسته‌های لیگ عالی از همه جوانترین است. از همه جوانترین است و البته ما با شمسیدین قاسیموف برابر می‌خواهیم در موسم امسال. شمسیدین قاسیموف 31 сола аст. тамошобинони азиз, ва фикр мекунам аз ҳама ҷавонтарин мураббӣ дар лигаи олӣ мебошад. خب зарбаи кунҷӣ бо иштироки бозингарони тими артиш ва ҳисоб кушода мешавад. тамошобинони азиз, дар дақиқаи 18-уми рақобат Жан Гатен муваффақ мешавад барои кушодани ҳисоби бозӣ ва бубинед ки чӣ гуна дар вазъияти стандарти бозингарони клуби марказии вардиш артиш тавонистанд муваффақ шаванд. биёд ҳола такрорро мебинем. партоб анҷом шуд ва инҷо футболбозони дастаи Коктош хуб бозӣ карда натавонистанд ва ба назарам автогол ҳам ҳаст. Бахтиёр Азимов бисёр хуб тӯбро ирсол кард. Инҷо тӯбро бозингари дастаи Коктош бо сар мехост берун кунад ва бо як расиш ба Жан Гатен ворди тури дарвоза шуд. яъне тӯб ба Жан Гатен расид. ҳарчанд ӯ зарба назадааст, вале расиш ба ӯ боис ба кушодани ҳисоби бозӣ шуд дар рақобати имрӯза.
ва гӯли нуҳуми шогирдони Шамсиддин Қосимов дар мавсими имсолаи чемпионати Тоҷикистон. бисёр оғози хуб барои клуби марказии варзиш Артиш тамошобинон азиз. хуб, ҳоло довар ба чӣ таваҷҷӯҳ мекунад? Шояд ба ёварони худ ки дар назди вар нишастанд. ва ин лаҳза ва ин ҳолат бузбинӣ карда мешавад. ба ҳар сурат гол ҳисоб карда мешавад. бинандаи азиз, бозӣ аз маркази майдон шурӯъ мешавад ва бисёр оғози бобарур буд. Як чизи ҷолиб бинандаи азиз дар он аст ки аз ин бозӣ бисёр вобастагӣ калон дорад ва имконияти бисёр хуб. Пеналти. Бале, пеналти инҷо дар ҳамлаи ҷавобӣ ҳоло ба дарвозаи дастаи Кӯкдош дода мешавад ва биёед таваҷҷӯҳ мекунем ки чӣ гуна Абдувалиев, Баҳодур Абдувалиев метавонист тӯбро гирад ва зарба занад. ӯ воқеан ҳам кори худро кард, тӯбро аз дарвозабон дур кард ва дарвозабон баъдан ба ҳамлагари ӯзбекистони клуби марказии варзиш Артиш расид. ӯро аз поя афтонид ва довар зарбаи 11 метра таъин намуд. дар дақиқаи 20-уми рақобат Вайсиддин Сафаров дар назди тӯб андаке хато кард дарвозабони дастаи Кӯкдош. ба ҳар сурат вар ҳаст. ин лаҳза фикр мекунам ҳоло боз бузбинӣ шуда истодааст. баҳсо ман фикр мекунам то як андоза сари он аст ки вар ба чӣ хулоса меояд. агар вар намешуд шояд шубҳаҳо баҳсо зиёдтар мешуданд, вале вар ҳангоме ки ҳаст дар бисёри ҳолат адолат барқарор карда мешавад. хуб, ҳоло довари бозим Бахтиёр Комилов иҷоза медиҳад барои задани зарбаи 11 метра. Вайсиддин Сафаров зарбаи ӯ ва дарвозабони Кӯкдош ин зарбаро бармегардонад. бинандаи азиз, бисёр олӣ бозӣ кард Равшан Сидиров, дарвозабони дастаи Кӯкдош, дар баргардондани зарбаи Вайсиддин Сафаров ва беҳтарин шонса аз даст рафт. воқеан ҳам ҳунарнамои хуби Равшан Содиров бисёр хуб буд. тӯб ба пои ӯ расид. ногаҳон буд ё набуд, ин куллан масъалаи дигар. гап сари он ки дарвозабон ин зарбаро баргардонида тавонист. хуб, ҳоло идомаи ҳамла бо иштироки бозингарони дастаи Кӯкдош ва акнун ин ба футболбозон қувваи иловагӣ зам мекунад то бозиро бештар ба назорати худ гиранд ва дар зудтарин фурсат ба голи задаи бозингарони Артиш ҷавоб гӯянд. биёед таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳамон ҳолате ки Равшан Содиров ҳамлагари дастаи Артишро аз поя афтонид. довар зарбаи пеналти таъин кард, вале зарбаи Вайсиддин Сафаровро дарвозабон баргардонид аз зарбаи пеналти ва бори аввал мешавад дар мавсими имсола шогирдони Шамсиддин Қосимов наметавонанд аз зарбаи пеналти гол зананд. Жулиус Кваси, Бахтиёр Азимов, Комрони Мирзохон, Белонг Ҷерард. Комрони Мирзохон дар ҳайати клуби марказии варзиш Артиш, тамошобинони азиз, солиёни зиёд аст ки ҳунарнамоӣ дорад ва яке аз бозингарони асосии ин даста мебошад. таҷрибаи бозиро ҳамчунин дар ҳайати дастаи Хуҷанд ҳам дорад. Вайсиддин Сафаров, Муҳиддин Одилов,
партоби хеле ҳам баланд ба Абдулло Шарипов. Идомаи клуби марказии вардиш Артиш. боз як ирсоли дигар Комрон Иброҳимов. ва бозингарони Коктош ҳам ба аксул ҳамла рафта наметавонанд. наметавонанд футболбозони клуби марказии вардиш Артиш ҳамларо хубтар анҷом диҳанд. Белонг Ҷерард вобаста ба натиҷаҳои мавсими гузашта ки клуби марказии вардиш Артиш он қадар натиҷаи хуб ҳам ба даст наовард, як чанд футболбозон тарки ин даста карданд. аз ҷумла Иззат Рӯзиев, хуб Аббос Андалебов ки ҳоло дар дастаи Коктош бозӣ дорад, соли гузашта дар клуби марказии вардиш бозӣ мекард. Хуршед Абдуллоев, Хуршед Тимур Ҷураев, ин футболбозон аз клуби марказии вардиш Артиш рафтанд ва ҳамчунин Ҷонибек Шарипов, Комрони Мирзохон, ва як чанд мухлисони дастаи Коктошро ҳам дар вардишгоҳ дидан мумкин аст. шуру хафғо доранд онҳо, шуморашон хеле ва хеле кам аст, вале онҳо ба дастаи Коктош содиқ ҳастанд. нобаста аз шояд дуриро, нобаста аз он ки бозиҳои Коктош дар майдонҳои дигар сурат мегирад, онҳо ҳатман ҳамроҳ бо даста ҳастанд. ва ногуфта намонад ки майдони дастаи Коктош ба мавсими имсола омода нест ва ин яке аз ҳамон майдонҳое аст ки дар мавсими имсола сари вақт омода нашуд. ҳоло идомаи ҳамлаи дастаи Коктош вале бенатиҷа Вайсиддин Сафаров. ва сабаб медонед дар чи аст? чанд соли ахир маҳз худи роҳбарияти дастаи Коктош, президенти ин бошгоҳ майдонро ҳам дар ихтиёри худ доштанд, яъне дар ихтиёри даста буд ва ҳамеша дар охози мавсим майдон омода мешуд. вале имсол ки майдон дар ихтиёри ҳукумати ё мақомоти иҷроии ҳокимияти давлати ноҳияи рӯдакӣ аст, омода нест. бисёр ҷои таассуф аст ки майдони дастаи Коктош ба мавсими имсола омода нест, вало маълум нест ки кай омода мешавад. хуб, тағйироти иҷборӣ дар ҳайати дастаи Коктош, тамошобинёни азиз, ҳоло бозингар иваз карда мешавад дар дақиқаи 27-уми рақобат ва эътироз ҳам мекунад легионери дастаи Коктош, бозингари рақами 5-ум Гиамфи Алекс ва ба ҷои бозингари рақами 7-ум Урал Чориев, легионери Ӯзбекистони ин даста ба майдон меояд. ва ин тағйироти сармураббии дастаи Коктош аст. Жулиус Квасим, Азимов ва партоб аз суроғаи ноаниқ аз ҷониби Бахтиёр Азимов анҷом мешавад. Аббос Андалебовро Баҳодур Абдувалиев аз пой афтонид. идомаи ҳамлаи футболбозони Коктош, Белонг Ҷерард, дифогари тими меҳмон ин ҳолатро бартараф мекунад. ва дар баробари дастаи Коктош майдони клуби марказии вардиш Артиш ҳам омода нест ба мавсими имсола. бисёр ҷои таассуф аст, ҳарчанд даста бисёр натиҷаҳои хуб нишон дода истодааст. кор дар самти албатта омода кардани даста бисёр хуб, аммо майдон омода нест.
علت نمیدونم، شاید در نداشتن متخصص است، شاید حالت مولیوی است، شاید چیزهای دیگر باعث میشوند که دسته ها و میدان های خود را سری وقت آماده نمیکنند. هرچند در همسایه کشورهای ما الکی در آغاز ماه مارت میدان ها پورا آماده میشوند، مثلا میدان های دسته هایی که در لیگ اساسی آنها هنرنمایی میکنند. مویدین عادلов ادامه حمله کلوب مرکزی ورزش ارتش پسیو نمیگذارد، دوباره توپ را ارسال میکند به جریمه کن. ادامه حمله کلوب مرکزی ورزش ارتش کвасим бахтиёр азимов комрони мирзохон белонг ҷерард. аз рӯи бозӣ шогирдони шамсин қосимов хеле хуб ҳастанд. агар зарбаи 11 метра бо гол анҷом меёфт, боз ҳам бароҳаттар шогирдони қосимов бозӣ мекарданд. Julius квасим урал чориев як паси хатарнок дод, вале иштибоҳ мекунанд бозингарони дастаи Коктош, аммо ин иштибоҳ боз ислоҳ шуд. равшан содиров идомаи ҳамлаи дастаи Коктош буд, вале бисёр хуб Жангатен тӯбро аз пои бозингари рақами 7 дастаи Коктош гирифт. як маротиба клуби маркази варзиши артиш дар мавсими имсола имтиёз аз даст дод. 2 имтиёз дар муқобили тими Равшан. ин бозӣ 20 апрел баргузор шуда буд дар ҳамин майдон ва шогирдони Шамсин Қосимов натавонистанд пирӯз шаванд. дигар дар ҳама бозиҳо ғалаба насиби онҳо шуд. вале чизи ҷолиб он аст, бинандаи азиз, болотар ишора кардем ки агар клуби маркази варзиши артиш имрӯз дастболо шавад дар муқобили Коктош, то бозии дастаи Истиқлол бо Регартадаст ки рӯзи 15 май баргузор мешавад ба садри ҷадвал мебарояд бо 16 имтиёз. белонг ҷерард, эшбутаев, комрони мирзохон, идомаи ҳамлаи футболбозони клуби маркази варзиши артиш Жангатен, имконияти хуб ҳам ҳаст, пас ба Абдувалиев, аммо бенатиҷа ва аз маркази майдон бозигарони Коктош ҳамлаи худро оғоз мекунанд. Муҳсин Абдуғаффоров, Холматов, вале дер кард капитани дастаи Коктош ва ба умеди ҳамдигар шуданд футболбозони дастаи мизбон ва ин хотир муваффақ шуда натавонистанд. идомаи ҳамлаи дастаи артиш Julius квасим, дар бозии дастаи Эсхата Исаравшан чӣ тавре ки ба мо иттилоъ медиҳанд, натиҷаи бозӣ тағйир ёфтааст. футболбозони Эсхата ба 2 голи бозингарони Исаравшан як дафъа ҷавоб гуфтанд. ҳисоб ҳоло 1-2 ба фоидаи Исаравшан ҷараён дорад.
партоби хеле ҳам баланд ба маркази майдон. идомаи ҳамлаи дастаи Коктош. Абдуфаттоҳ Худойдузода яке аз ҳамон бозингароне аст ки дар бозиҳои интихобии ҷоми Осиё дар ҳайати дастаи наврасони Тоҷикистон зери роҳбарии Аҳлиддин Турдиев бисёр хуб дурахшида буд ва баъдан дар ҳайати дастаи Динамои Душанбе бозӣ кард ва аз ҳамон насли хуби дастпарварони Аҳлиддин Турдиев аст ки онҷо ҳатто худи Аббос Амдалебов ҳам буд. аз он ҳаят боз Хусрав Тоҳиров буданд, Раҳматшур Раҳматзода ки ро дар ҳайати дастаи Равшан бозӣ дорад. футболбозони хеле хуб ва дурахшони тими наврасони ҷавонони кишвар буданд. Фатҳулло Олимзода ки ҳоло дар чемпионати Қазоқистон бозӣ мекунад. хеле зиёд буданд чунин бозигарони бо таҷриба. бархурд миёни бозигари клуби маркази Вардиш Артиш ва футболбози Коктош. Довар ба ин чиз аҳамият намедиҳад. Абдулло Шарипов аз канори рост мехоҳад ҳамлаи дастаи Артишро идома диҳад, аммо тӯбро аз пои ӯ мегиранд. идомаи ҳамлаи дастаи Коктош. Партоб ба Абдуфаттоҳ Худойдодзода ва аз пои афтид ҳамлагари дастаи Коктош. шояд осеб гирифт, ини ба замин фуруд омаданд ё шояд бозигари дастаи Артиш ба ӯ осеб расонид. Аббос Амдалебов. идомаи ҳамлаи дастаи Коктош. мавқеият пайдо мекунанд футболбозони дастаи Коктош ва зарбаи ҷаримавӣ ба нафи соҳибони майдон. муҳаммад Саломзодаро аз пой афтониданд. хуб, зарбаи ҷаримавӣ ва дар назди тӯб Муҳсин Абдуғаффоров. ҳоло биёед мебинем ки бозингари рақами 11 дастаи Коктош чӣ гуна зарба мезанад. партоби Муҳсин Абдуғаффоров ба ҷаримагоҳ, вале бенатиҷа. эътироз мекунад Муҳсин Абдуғаффоров ба ҳамдастаҳояш ки ба партоби ӯ кӯмак карда натавонистанд. идомаи ҳамлаи клуби маркази Вардиш Артиш. Белонг Ҷерард. партоби хеле ҳам баланд ва дақиқ ба ҷаримагоҳи тими Коктош ва Муҳиддин Нодилов хост тӯбро ба ҳамдастаи худ ирсол кунад, вале муваффақ нашуд. Жилос Кваси. партоби хуби ӯ. Бахтиёр Азимов. ирсоли тӯб ба ҷаримагоҳ ва Равшан Содиров тӯбро дошта мегирад дарвозабони дастаи Коктош. идомаи ҳамлаи дастаи Коктош. фурсат ҳаст барои шогирдони Ҳикматулло Шарифов. Собирҷон Холматов буд ки ҳамларо идома дод. бозингари
собиқадори дастаи Коктош аст. Собир Холматов. دومای حمله دسته کوکتوش محسن عبدالغفار فرصت برای دسته کوکتوش و امکانیت بسیار خوب شاهرخ جانش بوتاєв چگونه یک سیو عالی انجام داد بینندگان عزیز واقعا هم عالی هنرنمایی کرد به توجه میکنیم عبدالفتاح خدایدادزاده حالا میتوانست مؤلف گل شود هرچند ضربه شاید چندان سخت نبود ولی بسیار خفناک برای دروازه‌بان کلوب مرکزی ورزش ارتش کارت زرد حالا با عبدالله شریفов نشان داده می شود عضو دسته المپیک کشور است و او در مقابل بازیگر دیگری دسته کوکتوش خطا کرد احتم عبداللهیف هم در گذشته در هیئت دسته نورسانی تاجیکستان بازی کرده است با تو بازم فوتبالبازان کلوب مرکزی ورزش ارتش حالا در کرسی احتیاطی دسته کوکتوش یک چند بازیگرانی با تجربه هم هستند اسماعیل علی مردانов احتمجان خولبویف ولی شماره بازیگران احتیاطی دسته کوکتوش نظر به کلوب مرکزی ورزش ارتش خیلی کم هستند در ذخیره دسته ارتش حسین محمدعلی دروازه‌بان احتیاطی است مظفر سفرعلیев جانبک شریفов اسرائیل خولов شیروز شریفov رستم دولتov عظیمجان یونسزاده شهباز حبیبov و سیدعلی ابراهیمزاده قرار دارد ادامه حمله دسته کوکتوش و حالا اورال چوریف озод буд ва метавонист пасро қабул кунад акнун Холматов тӯбро ҷониби ирсол менамояд вале бенатиҷа خب در مورد احتمجان عبداللهیف بازیگر 25 ساله دسته کوکتوش همین رو باید اشاره کرد که اصلا او دست پروری دسته کوکتوش است و چند مدت اوسه برداشته بود به این خاطر از فوتبال دور بود ولی حالا این بازیگر جوان صحت و سلامت است و میتواند به دسته کوکتوش کمک کند بهادر عبدالولیев محیدین عادلov و ضربه جریمه‌ای با فایده کلوب مرکزی ورزش ارتش داده می شود خب وضعیت استانداردی برای فوتبالبازان کلوب مرکزی ورزش ارتش وایسیدین سفرов در نزد توپ است پرتابی با جریمه گم ولی به نتیجه این حمله به انجام رسید عباس اندلیبов زود میخواست توپ رو به چوریف ارسال کند محمد سلامزاده
Собир Холматов. вале хато кард капитани дастаи Коктош. Дубора тубро гирифт, аммо уро аз пой меафтонад Комрони Мирзохон. жанга темам эътироз мекунад ки дар муқобили ӯ хато сурат гирифта буд. аслан чунин хаторо мебинем аз ҷониби Муҳаммад Саломзода сар зад. ҳоло ба капитани дастаи Коктош кӯмак расонида мешавад ва ин ҳам бозингарони эҳтиётии дастаи Коктош ҳастанд. чанд сонаи дигар боқӣ мондааст то фарҷоми нимаи аввали бозӣ. ҳикматулло Шарифов ба Муҳаммад Саломзода ҳоло дастур медиҳад ки бояд чӣ гуна бозӣ кунад. خب 45 دقیقه نیمه اول به انجام رسید. بیننده عزیز دوور 3 دقیقه اضافه کرد به نیمه اولی وخوری بین دسته های کوکتوش و کلوب مرکزی ورزش ارتش. با توپ فوتبالبازان کلوب مرکزی ورزش ارتش عبدالله شریفов از مرکز میدان ولی بدون پاس که بازی میکنند توپ را از او میگیرند ولی دوباره این اشتباهش را اصلاح کرد. محافظتگری کناری کلوب مرکزی ورزش ارتش جولیوس کواسی بسیار پاس خوب میدهد. وایسیدین سفرов امکانیت برای ادامه دادن حمله هست. کامران ابراهیمов پرتاب و کواسی ضربه‌اش را خطا اجرا کرد. корти зард ба муҳсин абдуғаффоров нишон дода мешавад. биёд мебинем бо даст инҷо зарба задаст вале ин бархастона ҳам набуд ба ҳар сурат. партоби баланди Комрони Мирзохон ва ҳамлаи клуби маркази вардиш артиш ҳам бенатиҷа ба поён мерасад. идомаи ҳамлаи футболбозони Коктош вале дар ин лаҳза муваффақ намешаванд. соҳибони майдон Муҳаммад Саломзода тӯбро бармегардад ба ихтиёри дасташ. Абдуфаттоҳ Худоидодзода, Муҳсин Абдуғаффоров. босам Муҳсин тӯбро аз Муҳсин Абдуғаффоров гирифтанд футболбозони клуби маркази вардиш артиш. 3 дақиқа илова кардани довар ба анҷом расид вале иҷоза медиҳад барои як ҳамла ба футболбозони дастаи Коктош. довар зарбаи ҷаримавӣ таъин мекунад ба нафъи дастаи мизбон, зеро дар муқобили Муҳсин Абдуғаффоров Бахтиёр Азимов хато кард ва наздиктар ба
майдони ҷаримавӣ дастаи артиш зарбаи ҷаримавӣ таъин карда мешавад. хуб, ман фикр мекунам аз ин мавқеъ беҳтар аз муҳсин абдуғаффуров дигар касе нест ки зарбаҳои хубу тирвор анҷом диҳад. خب حالا بیاید میبینیم این آخرین فرصت برای فوتبالبازان کوکتاش در پایان نیمه اولی بازی است. محسن عبدالغفورов حالا آمادگی میگیرد. بیاید میبینیم که چگونه ضربه را اجرا میکند محسن عبدالغفورov. ضربه محسن ولی راست با دستی دروازه‌بان کلوب مرکزی ورزش ارتش میرود. ضربه زده بازیکن رقم 11 دسته کوکتاش و صدای اشتراک داور بختیار کومیلوف از انجام نیمه اولی بازی بین دسته‌های کوکتاش و کلوب مرکزی ورزش ارتش درک می‌دهد. حساب 0-1 با فایده کلوب مرکزی ورزش ارتش است. یگانه گل با ژان گاتن تعلق دارد. تماشاگران عزیز و ما بعد از چند لحظه برمیگردیم با نیمه دومی بازی. با ما باشید.
бинандаи азизу арҷманд ба варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор бармегардем ва нимаи дуввуми бозӣ байни дастаҳои Кӯктош ва клуби марказии варзиш Артиш баъд аз чанд лаҳза шурӯъ мешавад. Аввалин тағйирот дар ҳайати дастаи Артиш сурат мегирад. бозингари рақами 21 Вайсиддин Сафаровро футболбози рақами 9 Шаҳбоз Ҳабибов иваз мекунад ва ин аввалин тағйирот дар ҳайати дастаи Артиш аст ва умуман дар ин бозӣ дуюмин тағйирот аст, зеро дар қисми аввал Ҳикматулло Шарифов сармураббии дастаи Кӯктош як тағйирот ба амал оварда буд, ба майдон бозингари рақами 7 Урал Чорифро ворид карда буд ва бозингари рақами 5 Гиамфи Алексро аз майдон гирифт. хуб, ҳоло дар ҳайати дастаи Кӯктош бозингари дуюм иваз мешавад. таҳти рақами 20 Муҳаммад Камол тарки майдон мекунад ҳимоятгар ва ба ҷои ӯ рақами 21 Исмоил Алимардонов ба майдон ворид мешавад. аслан Исмоил Алимардонов ним муҳофизатгар аст, вале Муҳаммад Камол ҳимоятгари марказии дастаи Кӯктош буд. акнун мебинем ки дар хати ҳимояи марказ дар ҳайати дастаи Кӯктош киҳо бозӣ мекунанд. хуб, дар ҳамин ҳол бояд гуфт ки бозии дигари даври шашуми чемпионати Тоҷикистон байни дастаҳои Исхата ва Истаравшан ба анҷом расид ва бозӣ бо натиҷаи 2-2 мусовӣ ҷамъбаст шуд. футболбозони Истаравшан ки бо ҳисоби 2-0 пешсаф буданд, натавонистанд ғалабаи худро дар ҳамин рақобат нигоҳ доранд ва дар ниҳояти кор футболбозони Исхата дар нимаи дуввум ду дафъаи дигар дарвозаи Истаравшанро рах накарданд ва бозиро мусовӣ 2-2 бурданд. ва акнун дар ҷадвали мусобиқа бинандаи азиз ки дастаҳо як имтиёзӣ гирифтанд, Истаравшан 5 имтиёз шуд ва дастаи мазкур аз Барқчӣ пешгузашт, агар хато накунам, аз рӯи таносиби тӯбҳо ва Исхата бошад дар мавқеи 8 қарор гирифт бо албатта 5 имтиёз. Истаравшан ва Исхата акнун 5 имтиёзӣ ба даст оварда, вале Исхата инак се бозӣ мешавад ки ғалаба карда наметавонад. Истаравшан баъд аз ду бохти паяҳам аз клуби марказии варзиш Артиш ва Равшан бо ҳисоби 1-0 имкон дошт ки ғалабаи нахусташро ба даст оварад, вале ба натиҷаи мусовӣ расид. охирин бор онҳо дар муқобили Панчер дар сафар бо ҳисоби 3-1 ғалаба ба даст оварда буданд. хуб, ҳоло биёед ба ҳайати дастаҳои Кӯктош ва клуби марказии варзиш Артиш таваҷҷӯҳ мекунем ва бори дигар ҳайати дастаҳоро барои шумо муаррифӣ менамоем. хуб, клуби марказии варзиш Артиш ки бо либосҳои сафед аст, дарвозабон Шорухҷон Ишбутаев, дар хати ҳимоя Комрон Иброҳимов, Комрон Мирзохон капитани даста, Бахтиёр Азимов ва Белонг Ҷерард бозӣ мекунанд. дар марказ Жан Гатен, Жулиус Кваси, акнун Шаҳбоз Ҳабибов, Муҳиддин Одилов ва дар хати ҳамла Абдулло Шарипов ва Баҳодур Абдувалиев. Сармураббии даста Шамсиддин Ҳосимов аст. ҳайати дастаи Кӯктош дар бозии имрӯза дарвозабон Равшан Содиров ки дар дақиқаи 22 зарбаи пеналтиро баргардонид баъд аз зарбаи Вайсиддин Сафаров. хуб, дар хати ҳимоя Табрез Нозимзода, инчунин Урал Чориев, Наврӯз Бобоев бозӣ мекунанд. хуб, Исмоил Алимардонов ба майдон омад ки дар ин мавқеъ шояд бозӣ кунад. дар марказ Аҳтамҷон Абдуллоев, Муҳаммад Саломзода, Аббос Андалебов, Собирҷон Холматов капитани даста, дар хати ҳамла Муҳсин Абдуғаффоров ва Абдуфаттоҳи Худоидодзода бозӣ мекунанд. Ҳикматулло Шарифов сармураббии дастаи Кӯктош аст. бозии дастаҳоро Бахтиёр Комилов аз шаҳри Кӯлоб доварӣ карда истодааст. Сормон Аҳмадзода ва Тоҳири Баҳром ба ӯ кӯмак мекунанд. Наврӯз Воҳидов довари чаҳорум дар дидори имрӯза. Гулмуроди Саъдулло, Хуршед Дадабоев, Зуҳал Хоҷаназарова дар назди вар нишастанд ва лаҳзаҳои баҳснокро мавриди тафтиш қарор хоҳанд дод дар дидори имрӯза. хуб, зарбаи ҷаримавӣ барои футболбозони клуби марказии варзиш Артиш аст. дар дидори имрӯза чанд фурсати задани зарба аз масофаҳои дур ва наздик буд, вале муваффақ нашуданд. бозингарони ҳам Артиш ва ҳам Кӯктош имконият барои бозингарони клуби марказии варзиш Артиш ва Шаҳбоз Ҳабибов аз масофаи хеле ҳам наздик тӯбро ба даруни дарвоза равон карда наметавонад.
بهترین شانس بود. بهترین شانس بود برای شاگردان شمسین قاسموف. حبیبوف ادامه حمله دسته ارتش. حالا عبدالله شریفов پس بسیار هم خوب ارسال می شود. بازم عبدالله شریفов پرتاب به جای میگه دسته کوکتوش و ضربه کنجی. الکی محیدین عدیلوف آماده میدید برای زدن ضربه. خب حالا بیاید ببینیم باز از ضربه کنجی فوتبالبازان دسته ارتش چگونه کار میگیرند. ضربه بسیار سخت زده می شود از جانب عبدالله شریفов. ببینید چگونه امکانیت بود برای فوتبالبازان ارتش ولی ضربه باز خطا رفت. ادامه حمله کلوب مرکزی ورزش ارتش. حبیبوف پرتابی بسیار خوب با جریمه گوی دسته کوکتوش و عبدالفتاح خدیدزاده، محمد سلامزاده، холматов، محسن عبدالغفارов، حالا اورال چوریف از کنار چپ میدان و ژانگاتن خطا میکند. نیو داشتن حسابی بازی تا یک اندازه برای شاگردان شمسین قاسموف خطرناک هم هست. تماشاگران عزیز از یک طرف بازیکنان کوکتوش تجربه دارند که با بازی برگردند. حالا ژانگاتن نیم محافظتگری کلوب مرکزی ورزش ارتش اندک اسب میبردارد و با کمک طبیبان نیاز دارد. حکمت الله شریفov در اکران های ما و شما، سرمربی دسته کوکتوش. کمک رسانده می شود با ژانگاتن، همون نفره که سبب گل دسته ارتش شد در قسم اول و شاگردان شمسین قاسموف می توانستند با حساب 2-0 پیش صف شوند ولی ضربه وایسیدین سفارов از مسافه 11 متر وارد دروازه نشد و دروازه‌بان کوکتوش بسیار عالی بازی کرد و شاید به همین خاطر شمسین قاسموف وایسیدین سفارov را عوض کرد در آغاز نیمه دوم بازی. بلون جرارد پرتو با جریمه دسته کوکتوش، فرصت برای بازیگران ارتش و گل. یا نه اینجا توپ از پهلوی دروازه از میدان بیرون شده است. من گمان کردم که توپ وارد دروازه گردید اما نه، ضربه بهادر عبدولیف از پهلوی دروازه از میدان بیرون شده است. از نگاه اول چنین تصور کردیم که توپ وارد توری دروازه شده است
ولی وقتی دیدیم توپ از میدان بیرون شد معلوم گردید که توپ وارد دروازه نگردیده است و هیچگاه تورهای دروازه هم سوراخ نیستند که توپ از خفای آن بیرون شود. بهترین فرصت بود برای مهمانان. من وقتی بازی‌ها در ورزشگاه مرکزی حصار برگزار می‌شود نمی‌دونی چی بگویی که این میدان کدام دست است. اصلا میزبان نمینالی الله حسابیده میشد مثلا کوکتوش، ولی اصلا این میدان کوکتوش نیست، میدان نترال است. برای همین الکای نیمه ماهی مای و اکثری دسته‌ها در همین میدان بازی‌های خود را برگزار کرده ایستادند. باز هم از آغاز موسم که اینک زیاده از یک ماه سپری می‌شود میدان‌ها تیار نیستند. نه میدان کوکتوش، نه میدان کلوب مرکزی ورزش ارتش، نه میدان پنچر، نه میدان وحش، نه میدان اسخاتا، نه میدان استراوشان اومده نیستند با موسم امسال. بسیار جای تأسف هم هست. حمله نوبتی بازیگران کوکتوش و اینجا بختیار کامیلوف اشاره میکند که محض بازیگری دسته مهمان خطا کرده است در مقابل عبدالفتاح احتمجان عبداللویف بوده است. حالا با تو بازیگران دسته کوکتوش خودی دودزادم موفق نمیشود. جنگتن و باز هم رو از پای میافتانند. این دفعه بوساندالبوف ده دقیقه سپری میشود از شروع نیمه دوم رقابت بین دسته های کوکتوش و کلوب مرکزی ورزش ارتش. ما گفتیم بازی دیگری که امروز در ورزشگاه 20 سالگی استقلال تاجیکستان در شهر خوجند برگزار شد با نتیجه مساوی 2-2 با اشتراک اسخاتا و استراوشان جنبست کرده. هرچند استراوشانی ها گفتیم امکاناتی به دست آوردن پیروزی را در همان بازی داشتند، با اشتراک 2-0 پیش صف بودند. ادامه حمله دسته کوکتوش عبدالفتاح خودی دودزادم. حالا فرصت هست باید با او کمک کنم بازیگران دیگری کوکتوش، ولی توپ از جانب کامران ابراهیموف بیرون کرده می شود و بعداً اشاره شد که در حالت آفساید قرار گرفته است عبدالفتاح خودی دودزاده. خب حالا بازیگر رقم 9 دسته کوکتوش هم جراحت برداشته است و اینک تغییرات سیم در رایت دسته کوکتوش در دیدار امروز انجام می شود. بازیگر رقم 14 با میدان می آید منصور شیرینجانی منصور و او عبدالفتاح خودی دودزاده را عوض می کند. این تغییرات سوم است در هیئت دسته کوکتوش در بازی امروز. بلونگ جرارد مجبور می شود توپ رو به شاهروخ جان اشبوتایف ارسال کند. حالا بختیار عظیموف پرتابی بلندی عظیموف امکانیت ادامه دادن حمله برای فوتبالبازان کلوب مرکزی ورزش ارتش بود، ولی توپ رو با دروازه‌بان میرساند. درشان سودیروف درشان سودیروف دروازه‌بان 27 ساله تاجیکستانی است. Julius Kvasim, Komron Ibrahimov
بازیگزاری فوتبالبازان کلوب مرکزی ورزش ارتش ولی موفق نمیشد. کامران ابراهیموف، خولماتوف باز هم پاس خطرناک. ادامه حمله ارتش. ابیباف حالا توپ رو ارسال کرد به جریمه‌گاه ولی دروازه‌بان کوکتوش موفق شد برای گرفتن اون. شیرینجان منصور از کنار میدان بسیار عالی بازی میکند برای نگاه داشتن توپ در اختیارش. اسماعیل علی مردانов، عباس اندالبов پاس بسیار عالی به کنار راست میدان و ادامه حمله رو میبینیم با اشتراک بازیگران کوکتوش اما به نتیجه. کامران ابراهیموف، عبدالله شریفوف و حالا عباس اندالبов عبدالله شریفوف را از پای می افتاند. بیایید میبینیم ضربه جریمه‌ای به نفع بازیگران تیم ارتش. خب میبینیم که این کارو که انجام میدید کامران ابراهیموف. پرتاب ابراهیموف امکانیت برای دسته ارتش ضربه زده می شود. حالا عبدوولیف ولی ضربه زده او از پهلوی دروازه دسته کوکتوش از میدان بیرون میگردد. خولماتوف، بازیگران ارتش امکانیت نمیدهند. ادامه حمله رو میبینیم با اشتراک بازیگران تیم کوکتوش ولی به نتیجه. بختیار عظیموف، تلاش بازیگران کلوب مرکزی ورزش ارتش برای ادامه دادن حمله. کامران ابراهیموف، ژانگاتن ولی پس او با کی بود؟ با سراغ نوانیق یگان نفر در همون لحظه که پس انجام داده شد در همون موقع قرار نداشت از تیم ارتش بودن فوتبالبازان در دیگر موقع ها. بازم ژانگاتن در مرکز میدان. ژانگاتن اصلا بیشتر در خط حمله بازی کرده است و حالا در کلوب مرکزی ورزش ارتش همچون نیم محافظتگر هنرنمایی میکند. ژانگاتن اینجا ضربه زد ولی عباس اندالبов با صدای بلند حالا خود را به زمین هوا میدهد. معلوم میشود که آسیب گرفته است. از جای برخیست عباس اندالبov فولاتش خوب است و اینجا باز هم برخورد با اشتراک عباس اندالبov و بازیگری کلوب مرکزی ورزش ارتش کارت زرد به نیم محافظتگری دسته کوکتوش نشان داده می شود.
خب بیاید با گل زده فوتبالبازان دسته ارتش توجه میکنیم. باز یکی از سببگوری همین گل عبوس اندلیبوف که اون میخواست توپ رو بیرون کنند، ولی محض ضربه زده او با یک رسش به ژانگاتن وارد توری دروازه کوکتوش شد. این در دقیقه 18 رقابت بود و در دقیقه 22 بعد از 4 دقیقه باز امکانیتی زدن گل دوم برای شاگردان شمس قاسموف به میان اومد از ضربه پنالتی، ولی واسین سفارov موفق نشد. حبیبوف، ژانگاتن، ادامه حمله کلوب مرکزی ورزش ارتش، عبدالله شریفوف، حالا پرتو به جریمه گل، امکانیت گلزنی برای کلوب مرکزی ورزش ارتش، ولی عبدولیف به توپ نمیرسد. بهترین امکانیت بود. شاید اینجا آفساید هم بود. بله، در آفساید قرار داشته است. بهادر عبدولیف، امکانیت ادامه دادن حمله برای فوتبالبازان کلوب مرکزی ورزش ارتش، حالا عبدالله شریفوف، ولی پرتابی او خیلی هم بلندتر از میدان بیرون شد. ادامه حمله دسته کوکتوش، بازیگزاری بسیار هم خوب محسن عبدالغفاروف. نه، اینجا کامران ابراهیموف اولین شده به توپ رسید. عبوس اندلیبوف خطا میکند احتم جان عبداللهیف، ولی اشتباهی او رو اصلاح کرد. فوتبالباز رقم 4 محسن عبدالغفاروف میخواست حالا هم دسته خود رو در حالت خوب برارد و یک امکانیت خوب سازماندی هم بازیگران کوف داشت و اینک ضربه کنجی به دست می آورند صاحبان میدان. اورال چوریف بازیگر ازبکستانی دسته کوکتوش ضربه کنجی آورد، اما ضربه رو عبوس اندلیبوف اجرا میکند. بیاید میبینیم پرتابی بلند و موفقی او فوتبالبازان ارتش مبارزه میبرند. عبدالله شریفوف سرعت خیلی هم خوب، ادامه حمله ارتش از کنار چپ میدان، فرصت بسیار هم خوب و امکانی ضربه زنی وجود دارد و اینجا داور اشاره میکند که هیچ چیز نیست. اسماعیل علی مردانوف مبارزه برد با حبیبوف. شهباز حبیبوف امکانات خوبی ضربه زنی داشت، ولی چند قدم دیگر پیش گذاشت. باید بر وقت‌تر این کار انجام میداد فوتبالباز مذکور و باز یک امکانات دیگر برای کلوب مرکزی ورزش ارتش. امکانی پس‌دهی وجود دارد، پس و تو وارد توری دروازه کوکتوش نمیشود. بهترین شانس را حالا بازیگران دسته ارتش از دست میدهند. تماشابینان عزیز، محیدین عادیلوف شاید میخواست بر وقت به او پس دهد. بیاید میبینیم شهباز حبیبوف و محیدین عادیلوف دیرتر رسید به توپ. بهترین امکانیت گلزنی بود. خب حالا اکنون بازیگر رقم 6 شیروز شریفوف وارد میدان میشود و او بهادر عبدولیف را عوض میکند. تغییرات دوم در هیئت کلوب مرکزی ورزش ارتش در بازی امروز است. شیروز شریفوف در میانه میدان بازی میکند. دست پرور کلوب مرکزی ورزش ارتش است. پس بسیار هم خوب عبدالله شریفوف، ولی بازیگر رقم 18 کلوب مرکزی ورزش ارتش با توپ رسیدن نتوانست.
Muhsin Abdug'afforov. Va injo muqobili Belong Gerard. Futbolchi Ko'ktosh xato kardi است. Shirinjoni Mansur. دو دفعه امکاناتی خوب داشتن بازیگران کلوب مرکزی ورزش ارتش، اما به نتیجه. بلونگ جرارد خیلی هم خوب با کناری راست امکاناتی دامادانی حمله برای فوتبالبازان کلوب مرکزی ورزش ارتش وجود دارد. عبدالله شریفов محیدین عادیلов مبارزه برد. حالا ژولیوس کواسی باز هم عادیلов پاسی خوب با ژولیوس کواسی ضربه او روشن صادیرов ولی این دفعه نمیتواند دروازه‌بان کوکتوش ضربه ژولیوس کواسی رو برگرداند و این فوتبالبازی مرکزی میدانی دسته ارتش حساب رو 2-0 میکنه در دقیقه 72 رقابت و توپ رو به درون دروازه سابقش میزند و این خاطر این گل رو جشن نمیگیرد. ژولیوس کواسی حساب 2-0 مهمانان پیشرفت میشوند و اینک امروز بازیگران ارتش گل‌های 9 و 10 خود را در موسم امسال چمپیونات تاجیکستان به هدف رساندند. اندکی دفاعگران دسته کوکتوش فارغ بازی کردند وگرنه ببینید مراتبه دوم میتوانستند اون موقع ژولیوس کواسی رو اشغال کنند و با او امکانیت ضربه زنی ندهند، اما این طور نشد. ضربه دومی ژولیوس کواسی خیلی سخت بود که وارد دروازه روشن صادیرов شد. بازیگری سابق دسته کوکتوش است ژولیوس کواسی. خب بازی شاید به خاطر اون که یکون لحظه بحثناک در همین حمله دیده شد و داوران در نظیور این لحظه رو تفتیش کرده ایستادند. خب حالا میبینیم بله داور اشاره میکند که گل حساب کرده میشود. 2-0 مهمانان پیش صف میشوند. امکانیت ادامه دادن حمله هست و اکنون دشوار میشود برای فوتبالبازان کوکتوش که با 2 گل بازیگران کلوب مرکزی ورزش ارتش جواب گویند. امکانیت بود که سری وقت اونها با 1 گل بازیگران تیم مهمان جواب دادند ولی موفق نشدند. عکس الحمله کلوب مرکزی ورزش ارتش باز هم فرصت هست برای شاگردان شمس‌الدین قاسمov. و گفتیم که کلوب مرکزی ورزش ارتش در صورت غلبه در بازی امروزه تو بازی دسته استقلال مقابل ریگارتاد است که روز 15 مای صورت میگیرد با سطر جدول میبره با 16 امتیاز اگر غلبه کنه.
Komron Ibrohimov белон кард. بعد از یک لحظه توقف بازی ادامه میکنند. فوتبالبازان کلوب مرکزی ورزش ارتش بیشتر حمله های خود را انجام داده ایستادند. عبدالله شریفов و ضربه کنجی اشاره میکنند. دوبار خب بالا بیاد میبینیم بختیار عظیمov ضربه کنجی رو با بازی میدارد. بازیگر رقم 3 دسته ارتش. بیاد میبینیم که اینجا بازیگزاری فوتبالبازان کلوب مرکزی ورزش ارتش با چه انجام می‌یابد. پرتاب بسیار خوب ضربه با سر اجرا میشود. جنگتن اما ضربه جنگتن خطا میرود. بازم فشاری فوتبالبازان کلوب مرکزی ورزش ارتش در قسمت دوم پورا توپ زیر نظارت اونها است. پورا ادامه حمله کلوب مرکزی ورزش ارتش. عبدالله شریفov جنگتن شیروز شریفov پس بسیار خوبی و با کواسی ایستاری توپ بازم با جریمه‌گاه دسته کوکتوش. равшан содиров این دفعه این وضعیت رو برطرف کرد. دقیقه 77 بازی است بیننده عزیز. 13 دقیقه دیگر تا فرجام این رقابت باقی بماند. بیشتر در میدان با توپ فوتبالبازان کلوب مرکزی ورزش ارتش هستند و آنها بیشتر بازی را کنترل دارند. کامران میرزاخان از زمره بازیگران سابقه‌دار این دسته به حساب می رود بیننده عزیز و فوتبالبازی است که سن سالش تا با جای هم رفته است. 34 سال دارد. غیر از کلوب مرکزی ورزش ارتش در بخش بازی کرده است، در پرواز بازی کرده است، در دسته خوجند و یک مدت در روشن هم هنرنمایی کرده بود. ادامه حمله دسته ارتش. حالا فرصت بسیار خوب حبیبوف بود. عبدالله شریفov کامران ابراهیمov عبدالله شریفov شیروز شریفov. حالا ادامه حمله بازیگران ارتش. جولیوس کواسی ولی با امید همدیگر شدند و شاید به همدیگر خلل وارد کردند بازیگران دسته ارتش و موفق نشدند برای زدن ضربه و گل سوم در بازی امروز. ادامه حمله دسته کوکتوش. باید متوجه میشویم شیروز شریفov بسیار پاسی خوب داد. کواسی با یگان کسی اجازه نداد و ضربه‌اش هم خطا رفت. قسم زیادی فوتبالبازان کلوب مرکزی ورزش ارتش هم جوان هستند، خیلی جوان.
имконияти идома додани ҳамла ҳаст. Соло Шарифов, вале Абдулло каме саросима шуд. Собир Холматов, Муҳаммад Саломзода, Абдуллоев, капитани дастаи Коктош дар фишор аст. Фишор аз ҷониби бозингарони клуби марказии варзиши Артиш. خب دو بازیگر عوض می شود در هیئت دسته ارتش تحت رقم 22 جانبک شریفوف به میدان می آید و محیدین عدیلوف را عوض می کند. و همچنین عبدالله شریفوف ترک میدان می کند تحت رقم 18. و با جای او بازیگر رقم 17 اسرائیل خولوف به میدان آمد. دو دفاعگر رو شمسی قاسموف به میدان وارد کرد. شاید در موقع خوب بازی نکنند ولی اصلا هم دفاعگر هستند، هم جانبک شریفوف و هم اسرائیل خولوف. ضربه جریمه‌ای حالا با نفع کلوب مرکزی ورزش ارتش. خب حالا اینجا ضربه رو شیروز شریفوف اجرا میکند یا نفر دیگر میبینیم بیننده عزیز. بختیار عظیموف به نزد توپ اومد. خب بختیار ظریفوف حالا بختیار عظیموف معذرت ضربه رو اجرا میکند. پرتابی او جانبی دروازه، فرصت برای کلوب مرکزی ورزش ارتش. کسی خلال وارد نمیکرد با جانبک شریفوف ولی ضربه شریفوف بالاتر از دروازه از میدان بیرون شد. جانبک شریفوف هم در کنار چپ در خط دفاع بازی میکند ولی وابسته به اون که در این موقع بختیار عظیموف است او شاید اندکی پیشتر بازی کند. من باید گفت که در انتخاب بازیگران ستاد مربیان تیم ارتش بسیار خوب امسال فعالیت کردند. در همه موقع غیر از یک بازیگر اساسی باز یک بازیگر دیگر هم هست. ادامه حمله دسته ارتش و ضربه اسرائیل خولوف تو بالاتر از دروازه از میدان بیرون می شود. در همه موقع البته دو فوتبالباز دیده می شود. پس جانبک شریفوف اسرائیل خولوف با پای چپ ضربه زد. اندکی ضربه بلندتر از دروازه کوکتوش از میدان بیرون شد. خب در حیط دسته کوکتوش بازیگر عوض می شود. با جای کاپیتان دسته صابر خولماتوف با میدان فوتبالباز رقم 30 میزروب عثمانوف وارد میدان می شود. میزروب عثمانوف حمایتگر است. равшан содиров зарбаи сахти дарвозабони 27 солаи дастаи куктош. идомаи ҳамлаи клуби марказии вардиш артиш шероз шарифов паси ӯ ба кваси буд ва бозигарони куктош мубориза бурданд ва ин вазъиятро бартараф карданд. ҳоло шарифов ҳамларо идома медиҳад. кваси вале инҷо аллакай се бозигаро дунболагир буданд ба ин хотир ӯ метавонист пас диҳад. Belong Gerard, Shohrukjon Eshbutayev,
партоби хеле баланди ба маркази майдон. идомаи ҳамлаи клуби маркази вардиш артиш. биё таваҷҷӯҳ мекунем. ҳабибов пас ба исроил холов. фурсат барои клуби маркази вардиш артиш. ҷонибек шарифов беҳтарин таркиббороӣ буд бо иштироки бозингарони тими артиш, вале бенатиҷа аст. ҷонибек шарифов ҳоло метавонист дарвозаи дастаи Коктошро рах накунад. аз марзи майдон сармураббии дастаи артиш садо баланд мекунад ва дастур медиҳад ба шогирдонаш. идомаи ҳамлаи клуби маркази вардиш артиш. комрони мирзохон, вале инҷо дарвозабон ҳам мавқеиятро аз даст дод ва дубора тӯбро гирифт Равшан Содиров. бубинед чӣ гуна капитани клуби маркази вардиш артиш беҳтарин шонсро дошт. исроил холов ҳам зарба зад дубора, вале дарвозабон хатои худро ислоҳ кард. ва албатта агар ҳоло футболбозони клуби маркази вардиш артиш дар бозии имрӯз ғалаба ба даст оваранд, воқеан ҳамин ғалабаи арзанда мешавад. ғалабае ки дар муқобили дастаи Коктош ба даст меояд. аслан имконият барои зиёд кардани шумораи гол ва дастпарварони Шамси Қосимов хеле ва хеле зиёд буд дар дидори имрӯз, хеле зиёд буд. аммо онҳо танҳо аз ду фурсат истифода бурданд. ҳоло боз 3 дақиқаи дигар, зиёда аз 3 дақиқаи дигар имконият ҳаст то анҷоми вақти асосӣ. идомаи ҳамлаи дастаи Коктош аз канори майдон. исмоил Алимардонов, Муҳаммад Саломзода ва муваффақ нашуд футболбози рақами 6 дастаи Коктош ва идомаи ҳамлаи клуби маркази вардиш артиш ва қисми зиёди бозингарони клуби маркази вардиш артиш дар ҳамла ҳастанд. исроил холов партобиу, вале бозингарони Коктош мубориза мебаранд барои бартараф кардани ин вазъият. Чориев ва инҷо бозингари рақами 7 дастаи Коктошро аз пой меафтонанд футболбозони клуби маркази вардиш артиш. хуб, ҳоло яке аз бозингарони дастаи Коктош осеб гирифтааст, дар замин хобидааст, шояд ба кӯмаки табибон ниёз дорад. Шамси Қосимов ва Файзали Давлатов, мураббиёни дастаи клуби маркази вардиш артиш, ҳоло машварат мекунанд. ва онҷо агар лаҳзаи такрорро бубинед, муқобили Муҳаммад Саломзодам хато сурат гирифта буд аз ҷониби муҳофизатгари клуби маркази вардиш артиш. идомаи ҳамлаи дастаи Коктош, вале Белом Ҷерард имконият намедиҳад. Квасин, Бахтиёр Азимов, партоби хеле ҳам баланд. Исроил Холов, Холов мубориза мебарад, вале ту аз майдон берун шуд. Зарбаи кунҷӣ нест албатта.
идомаи ҳамлаи дастаи артиш ва беҳтарин шонс буд Комрон Иброҳимов. Андаке фориғ болӣ кард. Бозингари рақами 20. Вагарна имконияти задани голи сеюм вуҷуд дошт. Хуб, тибқи тақвими бозиҳои даври ҳафтум охири ҳафта бояд рақобатҳо баргузор шавад. Тамошобини азиз, охири ҳафтаи оянда 17, 18 ва 19 май. Хуб, бозингари ваз мешавад дар ҳайати клуби маркази вардиш артиш ба ҷои Комрон Иброҳимов, бозингари рақами 20 ба майдон бозингари рақами 64 Рустам Давлатов ворди майдон мешавад. Рустам Давлатов яке аз бозингарони ҷавони клуби маркази вардиш артиш аст. Тамошобини азиз, Рустам Давлатов ки ҳоло дар ҳайати клуби маркази вардиш артиш имсол ҳунарнамоӣ мекунад, хеле ҷавон аст. дастпарвари ҳамин даста мебошад. ва тибқи тақвим бозиҳо аз 17 май сурат мегиранд, яъне оғоз мешаванд. клуби маркази вардиш артиш рӯзи 17 май дар майдони худ Хуҷандро қабул мекунад. Кӯктош бошад рӯзи 19 май дар сафар бо Равшан дидор анҷом медиҳад. ва ҳамчунин ҷуфтҳои дигар Панчер бо Ҳусилот бозӣ мекунад дар даври ҳафтум. бозӣ рӯзи 17 май баргузор хоҳад шуд. Барқчӣ бо Регартадас бозӣ рӯзи 18 сурат мегирад дар ҳамин майдон. Исаравшан бо Вахш, Истиқлол бо Исхата ва Равшан бо Кӯктош. 6 дақиқа илова шуд бинандаи азиз, ба 5 дақиқа мазалат ба вақти асосии рақобат. Имконият барои футболбозони клуби маркази вардиш артиш ва Равшан Содиров ҳоло муваффақ шуд ки ин зарбаро баргардонад ва беҳтарин сейф аз ҷониби дарвозабони дастаи Кӯктош анҷом дода шуд. бубинед чӣ гуна ҳолӣ буд. Шероз Шарифов зарба зад, аммо ин зарбаро баргардонид дарвозабони дастаи Кӯктош. хуб, зарбаи кунҷӣ ба фоидаи футболбозони клуби маркази вардиш артиш. Бахтиёр Азимов паси бисёр хуби ӯ, вале дарвозабон ин вазъиятро бартараф кард ва дубора зарбаи бозингарони меҳмон бенатиҷа ба анҷом расид. Аббос Андалебов, ҳамлаи бозингарони дастаи Кӯктош ва хато дар муқобили Аббос Андалебов сурат мегирад. Шероз Шарипов нимуҳофизатгари дастаи Кӯктошро аз пой меафтонад ва довар зарбаи ҷаримавӣ дод ба фоидаи бозингарони Кӯктош. хуб, 2 дақиқаи дигар боқӣ мондааст. тамошобини азиз, ҳисоб 0-2 ба фоидаи клуби маркази вардиш артиш аст. хуб, биёед бибинем. Чориев, Урал Чориев зарба зад. футболбозони Кӯктош имконият доштанд. Муҳсин Абдуғаффоров партоби хеле баланд. Белонг Ҷерард ин вазъиятро бартараф кард. Аббос Андалебов, Исмоил Али Мардонов, Урал Чориев, Муҳаммад Саломзода ва ҳамдигар фаҳмии бозингарони Кӯктош бенатиҷа ба поён расид.
имконияти домодони ҳамла барои футболбозони клуби маркази вардиш артиш вуҷуд дошт. инҷо як нафар бозингар холӣ буд, аммо пас ҷониби ӯ дертар анҷом шуд. Жангатен имконият барои Давлатов ва гол. ҳисоб 3-0. Рустам Давлатов, бозингари ҷавони клуби маркази вардиш артиш, ки чанд лаҳза пештар ба майдон омад, туби сеюми клуби маркази вардиш артишро ба даруни дарвозаи Куктош равон кард ва ҳисобро 3-0 намуд. ва ҳамоно клуби маркази вардиш артиш бозиҳои хуби худро бидуни сар додани гол идома медиҳад. бинандаи азиз, инак 5 бозӣ мешавад ки шогирдони Шамсиддин Қосимов гол сар намедиҳанд ба дарвозаи худ. хуб бубинед чӣ гуна ҳаракатҳои Рустам Давлатов хуб буд. Ҷангатен андаке халал ворид кард, вале ба ҳар сурат ӯ тавонист дар дақиқаи 95-уми рақобат муваффақ шавад ба задани гол ва ҳамин тавр бозӣ ба анҷом мерасад. бинандаи азиз, миёни дастаҳои клуби маркази Куктош ва клуби маркази вардиш артиш бо ҳисоби 0-3 ба фоидаи дастаи клуби маркази вардиш артиш ва тамоми тарафдорони ин дастаро бо ин пирӯзӣ табрик мекунем ва албатта гузориши худро дар ҳамин ҷо ба анҷом мерасонем. сеҳатманду пирӯз бошед то гузоришҳои навбатӣ.